Insects and other animals. कीटक व अन्य प्राणी. Cockroach. COCKROACH. कॉकरोच म्हणजे झुरळ. Housefly. HOUSEFLY. Housefly म्हणजे माशी. Black ant. BLACKANT. Black ant means मुंगळा. Scorpion. SCORPION. Scorpion म्हणजे विंचू. Butterfly. BUTTERFLY. Butterfly म्हणजे फुलपाखरू. Honeybee. HONEYBEE. Honeybee म्हणजे मधमाशी. Spider. SPIDER. Spider म्हणजे कोळी. Dragonfly. DRAGONFLY. Dragonfly म्हणजे चतुर. Grasshopper. GRASSHOPPER. Grasshopper म्हणजे नाकतोडा. Mosquito. MOSQUITO. Mosquito म्हणजे मच्छर. Snake. SNAKE. Snake म्हणजे साप. Lizard. LIZARD. Lizard म्हणजे पाल. Python. PYTHON. Python म्हणजे अजगर. CHAMELEON. Chameleon म्हणजे सरडा. Snail. SNAIL. Snail म्हणजे गोगलगाय. Centipede. CENTIPED. Centipede means गोम. Bug. BUG. Bug म्हणजे ढेकून. Ant. ANT. Ant म्हणजे मुंगी. Cobra. COBRA. Cobra म्हणजे नाग. Wasp. WASP. Wasp म्हणजे गांधील माशी. Thank you. Please do like, share and subscribe to KD Creatives.